Light cam action. Hey, what's up everybody? It's me Rifat. Welcome to my new video. So আজকে একটা রিঅ্যাকশন ভিডিও হবে। যে রিঅ্যাকশন ভিডিওটা হবে র‍্যাপ সং এর উপরে। সেটা হচ্ছে সংটার নাম হচ্ছে আফলাতুন। এটা আর্টিস্ট হচ্ছে হলো ইমে বান্টে এবং নেজি দাফা। মেরা ভাই ওকে। সো অনেকে আছে নেজি দাফাকে চিনে না, যারা আন্ডারগ্রাউন্ড এবং হিপ হপ কালচারের মোটামুটি সবাই চিনে। তো উনি হচ্ছে আসলে আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করে বেশি, ফোকাসে তেমন মানে কমার্শিয়াল কাজ করে না। সো লেট না করি, দেখি কি অবস্থা আফলাতুন। ওকে ওয়েট। তো রেগুলার একই কথা বলতে হয়, যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যারা আমার ফেসবুক পেজকে ফলো করে নেয় প্লিজ ফলো করে দেবেন। সো আমি যাতে আপনাদের এই ফলো এবং সাবস্ক্রাইবের উপরে আমি একটু মানে নিজেকে মোটিভেটেড করতে পারি, আরও ভালো ভালো কাজ আপনাদেরকে দিতে পারি। সো দেখি আফলাতুন, লেটস গো। क्या बोल रहे लोग के बम्बई के रैपर लोग खाली बंटाई बच्ची बमाई करते रहते। बहुत खोटा धतिन दे रहे बमाई लोग, दिखाते ये लोग कैसा रहते असली भंटाई बच्ची बमाई। দুইজনের আসলে কোলাব হইছে আমার জানি কি ক্রস। লেটস গো। अफलातून भंटाई बच्ची बमाई बोले अफलातून इतना मेरे अड़पल अपना सपना ढूंढ अफलातून रत्ना कूल निकलने दिखता नहीं बात तेरी बचका नहीं, मुझे सा लिखता नहीं, मुझे सा दिखता नहीं, मुद्दे में बिकता नहीं, खोटे को रखता नहीं, मकसद से हटता नहीं, छोटा कोई सकता नहीं। निकलने आसपास दिखना नहीं आसपास, रखेले घासपास कर देंगे आसपास, घिसना नहीं आसपास, शो करूँ आसपास, छोकरे लोग हट सब क्या बोल दी कंपनी, क्या बोल दी कंपनी, गली की अंबानी चलेगी मनमानी, कला मनी शेर बड़े हाथ बड़े ले मेरे खलबले निकालू रसबड़ी, क्या बोल दी कंपनी गली की आड़ा नहीं मुखा था बड़ा नहीं हारा नहीं ऐसा नहीं चढ़ा नहीं आगे मैं बड़ा नहीं बंडा से मस्ती नहीं लेना तू वाड़ा नहीं भाई बेगा नहीं शादी में अब्दुल्ला दीवाना चलेगा जमाना सिखा तू कमाना मुंबई से रवाना दूल्हे गाड़ी का लगाना दिखाना ना मैं मखाना तू इतना बचकाना अगली बदई ना कहीं सनी चरो छपरी पड़ेगी टपली पब्लिक के कतरी गैंग तेरी बटली बात करे ये बोले के टच करे कॉफ करे पई तेरे से मारे बहुत सारे मेरे से मिलेंगे ना डेंजर है रैपर लोग बुद्ध से गैंगस्टर है बाल मेरे ऊपर से बहुत सारे तू लोग से बुल लोग रैप सब ले आइटम में बोले बुल सब अफलातून बंटाई बच्ची बमाई बोले अफलातून इतना मेरे अड़पल अपना सपना ढूंढ अफलातून रत्ना कूल अकबर का फूला घर तो कीचड़ ब्रांडेड चेहरा महंगा फीचर है पाकिस्तान का मैं क्लासिक राजकुमार की पिक्चर है राजू बाजू चलना काजू काय को बीच में पिसता है कड़क बना मैं कैसे हाँ सड़क से लिया शिक्षा है तू ढोकला सराय चाहिए तो नोट लाए जितने रैपर बैठे उनसे ज्यादा छापा रोकड़ा बिना करे जुआ प्रमोट मना करे बाला करो भला करेगा तेरा वो बना मैं कैसे हाँ सड़क से लिया शिक्षा है तू ढोकला सराय चाहिए तो नोट लाए जितने रैपर बैठे उनसे ज्यादा छापा रोकड़ा बिना करे जुआ प्रमोट करे बाला करो भला करेगा। জুয়া প্রমোট করতে চাইছে, সে জুয়া প্রমোট করে না এমএ বান্টায়, এবং 12 কারোর দিতে চাইছে সেটাও সে নেয়নি। স্যালুট, দিস ইজ দ্য রিয়েল আর্টিস্ট যে নিজেকে বিক্রি করে নাই। এখন তো অনেক আছে আর্টিস্ট হোক এমনি আমাদের দেশে যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আর কি, এরা তো মানে নিজেদের কোনো পার্সোনালিটি নেই, জুয়া টুয়া যা আছে সব কিছু সে প্রমোট করে। সো ওই জায়গাটা ধরে রাখছে, তাই বলে 12 কোটি টাকা তাকে দিছে কিন্তু সে রিসিভ করেনি। ও আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে ইমে বান্টা এবং হচ্ছে নেজি দাফা দুইজনই মুসলিম আর কি। সো আসলে অনেকে মনে করতে পারে যে হিপ হপ করলে র্যাপ করলে হিপ হপ কালচারের সাথে থাকলে অনেক গ্রুপ আছে যেগুলোর নাম আমি বলতে চাচ্ছি না, তাদের সাথে অ্যাড হয়ে গেছে, তাদের সাথে মানে কাজ করে, তাদের মানে যত ধরনের আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ আছে এগুলো করে সে। তো এই জিনিসগুলো আসলে ঠিক না। হ্যাঁ, তো এগুলো ঠিক না। তো আসলে হয়েছে যেটা বিষয় হচ্ছে যে স্যালুট ইমে বান্টাইকে, যে এত টাকা তাকে মানে দেওয়ার জন্য বলছে, মানে সে রিসিভ করেনি। সো ওয়ান্স মোর টাইম तेरा वो ये बारे सबको करोड़ अफलातून
बच्ची ममाय बोले अपना ट्यून अफलातून उठा मेरे अनपढ़ अपना सपना ढूंढ अफलातून रखना कूल ओ बात इधर से आ इधर देख मसले घर पे बंद खर्चे फालतू चर्चे हम पे लड़ते डट के बढ़ते कमर कस के अब किधर पे तेरे साथ में मेरे साथ में लेरे साथ में रहे साथ में बम्बई के दो चेहरे साथ में मेरे को तो सिखाना मैं तो मुंबई में चला तू भी आराम में चला तुझे कोई भी नहीं बता रहा मुझे लगी तू बेचारा मैं तो बातें नहीं बता रहा खाली होगी का पिटा तेरा बिगिना इस तरह एक साथ साथी हो नहीं भी वाले मेरे काफी हो इनको मना रहा है दिखा तो दिखा नहीं सुनने में निकल लो बाकी तो अच्छा तू बदन चलेगा सितम बढ़ेगी रिदम सपेगा बदन मेरे में भी दम गिरेगा धड़म चलना बेटा रब फिर उड़ेगा बेटा हाँ टूटेगा तूने हेरा फेरी करा मेरी तरह आके तूने आके लेरी करी करा तो मैंने देखे ना कड़ा तूने मेरी गुरी करा जैसे मेरे मारा कॉफी में तुम्हारा वही पड़ा रवि वाला वही करा मैंने मारा मनी करा से डलाफा मेरा जरा हूँ मैं जल्दी जल्दी खड़ा से डी बता मैं तो छोटा जो भी हम लोगों ने करा लेके आए तुम्हारा तो भी आए से बड़ा अच्छा कलाकार बना करा चमत्कार करा काम करा बहुत समझदार ठीक स्टार बना मेरा हवलदार बड़ा साथ करा पुनर्मस्कार तेरा हाट बना तेरा आविष्कार पुलिस सर ने इसका पुरस्कार प्रकाश का रोड मार्च पर आग बन गए छोड़े हाथ ऊपर अफलातून अंडा बच्ची बमाय बोले अफलातून उठा मेरे अनपढ़ अपना सपना ढूंढ अफलातून रखना कूल let's go করা সো নেজিদাফা এবং ইমিও পান্টাকে হ্যাটস অফ ম্যান। সো সবাই হিপ হপকে সাপোর্ট করবেন, হিপ হপের সাথে থাকবেন এবং আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন প্লিজ। তো নেক্সট আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে দেখা হবে। সো ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকেন, পিস।